Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hasanah Budi Mulyani. In this video is describing the interview of two successful young people. In here, I act as the interpreter, and then Miss Arina as the interviewer, and then Miss Iza as Nikki, young people who are successful in business, and then Miss Wening as Lala, young people who are excellent in education. So, enjoy this video. Let's take the video. Selamat pagi Miss Niki dan Miss Lala, apa kabar hari ini? Good morning, Miss Nikki and Miss Lala. How are you today? Good morning. We are great. Thank you for having us. Selamat pagi, kabar kami baik. Terima kasih telah mengundang kami. We are so happy with this invitation. Kami sangat senang dengan undangan ini. Terima kasih. Thank you. Bolehkah saya memulai wawancara pada pagi hari ini? Can I start the interview in this morning? Of course, you can. Of course, you can. Tentu, silahkan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana usaha-usaha Anda menjadi seorang anak muda yang sukses. Wow, itu sangat menarik bukan? Mungkin kita bisa mulai wawancara dari Miss Nikki sebagai anak muda yang sukses di dalam bidang bisnis. So, today we will discuss about your efforts to become a successful young person. It's really interesting, right? Maybe we can start the interview from Miss Nikki as the successful young person in business. Thank you for your compliment. Terima kasih atas pujian Anda. Sama-sama Miss Nikki. Jadi semua orang bertanya-tanya bagaimana sih Anda menjadi seorang yang sangat sukses di umur yang begitu muda? You're welcome, Miss Nikki. So, everyone has been wondering how did you become a successful person at such a young age? I think the key to my success is passion. I have always been passionate about my business even before started. And it has become such a huge business because I am able to keep my passion in it. Menurut saya, kunci dari kesuksesan saya adalah gairah atau semangat. Saya selalu bergairah dengan bisnis saya, bahkan sebelum saya memulainya. Itu menjadi bisnis yang besar karena saya bisa menjaga gairah atau semangat saya untuk bisnis itu. Wow, itu luar biasa. Apakah orang tua Anda juga mendukung bisnis Anda dari awal? That's amazing. Were your parents also support your business from the start? They were doubtful at first, but when I proved myself to them that I could run it, they start to be more supportive to me. Mereka tidak yakin pada awalnya, namun setelah saya membuktikan bahwa saya dapat menjalankannya, mereka mulai lebih mendukung saya. Wow, itu hebat Miss Nikki. Mungkin nampak sulit pada awalnya, tapi saya lihat Anda adalah seorang yang sangat gigih dan pantang menyerah. Dan saya pun juga banyak belajar dari Anda. Terima kasih Miss Nikki karena telah bersedia membagikan pengalaman hebat Anda. Wow, it was great. It might seem difficult at first, but I see you are also a persistent and unyielding person. I learned a lot from you. Thank you for sharing your experience. Yeah, of course. It's my pleasure. Tentu saja, dengan senang hati. Dan untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan wawancara kita dengan Miss Lala sebagai anak muda dengan nilai IPK tertinggi di kampus IAIN Surakarta. Bisakah kita mulai Miss Lala? And for the next session, we will continue the interview with Miss Lala as a young person with the highest GPA or
grade point average at IAIN Surakarta. Can we start the interview, Miss Lala? Sir, I'm very honored. Tentu saja, saya sangat tersanjung. Sebenarnya saya dulu sangat lelah dengan kuliah. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melalui kuliah dengan begitu mudah dan juga dengan nilai yang bagus. Actually, I'm so tired with college. I don't know how you could go through the college so easily with such good grades. Well, it didn't come easy for me either, even everyone. I have to be strict to myself by scheduling study at least 1 hour every day. Every day, I have to push myself, relearn what I got at class, and that's why I am prepared when suddenly there is an exam or quiz. Tapi itu tidak mudah untuk saya juga, bahkan untuk semua orang. Saya harus sangat disiplin pada diri sendiri dengan menjadwalkan untuk belajar setidaknya 1 jam sehari. Setiap hari saya mendorong diri untuk mempelajari ulang apa yang saya dapatkan di kelas. Karena itu, saya selalu siap ketika tiba-tiba ada kuis atau ujian. Namun Anda terlihat melakukannya tanpa usaha. Apakah Anda pernah mempelajari sesuatu namun Anda tidak dapat memahaminya, tidak peduli dengan betapa keras Anda mempelajarinya? But you seem to do it so effortlessly. Have you ever had a time where you try to learn something but you just can't understand it no matter how hard you try? Of course, I experienced that too, but it has come to that. I told myself that it's just because I am too tired from studying. Tentu saja saya juga pernah mengalaminya. Namun, setiap itu terjadi, saya berkata pada diri saya sendiri bahwa itu hanya karena saya terlalu lelah belajar terus-menerus. Jadi, apa yang Anda lakukan untuk melaluinya? So, what do you do to overcome it then? I usually take a break a few days, just try to relax and have more fun outside. And when I got back to study, I would suddenly understand it. Saya biasanya istirahat beberapa hari, mencoba untuk relaksasi dan bersenang-senang di luar. Lalu ketika saya kembali belajar, saya tiba-tiba akan mengerti. Itu saran yang luar biasa. Kalian berdua memang anak muda yang gigih dan penuh semangat. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, ilmu, dan berbagai hal yang telah kalian bagikan. Ini akan bermanfaat bagi saya dan banyak orang lainnya. That's great advice. You two are indeed persistent and passionate young person. Thank you very much for your time, knowledge, and various things that you have shared. It will be very beneficial for me and many others. We are also very happy to be able to share what we have. Thank you. Kami juga sangat senang bisa berbagi hal yang kami miliki. Terima kasih.